مرحبا بكم متابعين متابعات راديو ام في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين اخر عدد لهذا الاسبوع اون بارلي كوفيد في هذه الايام نعرفوا بلي لو تو كونتاميناسيون زاد شويه ودائما كاين تاخر كبير في التلقيح في الجزائر. عدد الملقحين يعني راهو قليل مقارنه بالدول الاخرى وخاصه مقارنه بالستوك تاع الجرعات تاع التلقيح اللي عندنا. Donc je rappelle que le taux de contamination est passé en moins d'un mois d'une moyenne de 70 à 80 cas par jour à près de 200 cas. Le taux donc il a plus que doublé في خلال أشهر صغيرة. وكاين دائما نذكر انه le nombre de contamination a baissé de septembre à octobre après l'explosion des cas في شهر جويليا واوت الماضي. donc le nombre في شهر واحد a triplé في الجزائر. هل هذا يقلقكم ام لا؟ وعلاش كاين تاخر في التلقيح؟ est-ce que c'est dû à un manque de sensibilisation ou un manque de confiance؟ هل ما زلتم يعني ما عندكمش ثقه في التلقيح ولا مع انه اصبح ضروره؟ ودائما لازم نعاودوا نقولوا احنا في مرة ساكتين نهضروا على التلقيح وكوفيد 19 لانه نذكروا انه ما راناش ساكتين زادت في عز الأزمة في عز أزمة كوفيد 19 ومن واجبنا نوعيكم ودائما نذكركم أنه ما زلنا في فترة بانديمية، فترة يعني أزمة صحية عالمية، وخاصة في هذا الأيام أو الأسابيع الأخيرة وين كاين ارتفاع في عدد الحالات للأسف. راح يكون هذا موضوعنا اليوم. هل أنتم متخوفون أم لا؟ وعلاش ما تلقحتوش؟ هل عندكم نقص في الثقة، يعني فقدتوا الثقة في هذا الجرعات وهذا التلقيحات؟ دايما على 077 77 66 98 اتصلوا بنا، كل آرائكم مرحب بها. نروحوا لفاصل موسيقي صغير قبل ما نستقبلوا أول مشترك معنا ونعاودوا نقولوا بقاو معنا، كملوا كتبوا لنا كومنتير ولا اتصلوا بنا كالعادة والعوايح نقرا فو كومنتير ونستقبل اتصالاتكم للحديث في الموضوع. Xéon DZ Core ويقول لنا j'ai du mal à lire votre nom ou votre surnom في فيسبوك. ويقول لنا حتى في أوروبا ودول أخرى تلقى معارضة كبرى لإجراءات الغلق واللقاح وتحدث مظاهرات كبيرة. نعم، خاصة ما نظنش أنه بسبب اللقاح فقط لكن بسبب الغلق وكل الإجراءات اللي هما يشوفوها أنها تمس الحريات الشخصية لكل مواطن، خاصة بفرض اللقاح بطريقة غير مباشرة. معنا دكتور عقون. أهلا دكتور. أهلا. Bonjour, مرحبا بك معنا. Bonjour. Comment ça va docteur Agoun? Ça va bien. Ça fait plaisir de vous voir à l'antenne. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, ouais. Oui. Alors, vous qui effectuez des consultations quotidiennement dans votre cabinet, est-ce que vous avez constaté une augmentation des cas de contamination au Covid-19 ces dernières semaines? Ça fait un mois depuis que je dis que ça reprend. Donc, j'avais mis un post sur Facebook où je dis que ça reprenait. Oui. Le cas de Covid était en hausse et effectivement, c'est en hausse. Parce que je reçois quotidiennement une dizaine de cas par jour, quotidiennement. C'est vrai que les symptômes sont moins méchants, la gravité est moindre qu'avant. Pas de décès comptabilisés, là, surtout les patients que j'ai eu depuis un moment. Voilà. Mais on a des fois quand même des cas qui sont assez importants, même chez les jeunes. Aujourd'hui, j'ai reçu un jeune homme de 34 ans, il est né en 87, oui. qui faisait une forme quand même assez sévère. Bon, je pense qu'il va s'en tirer. D'accord. Est-ce qu'il a des maladies chroniques? Non, aucune maladie chronique. Non, c'est venu comme ça. Aucune maladie chronique, mais bon, j'ai demandé des analyses, dosage des dédimères qui était à presque 9. Ouais. Mais pas demandé de scanner, j'ai donné juste un traitement, une lettre pour l'hôpital. Dans le cas où son cas s'aggravait, voilà. Est-ce que les patients que vous avez consultés, que vous avez reçus sont vaccinés ou pas, docteur Agon? Est-ce que vous remarquez que... Oui. Justement, parler de ça, je reçois effectivement des gens qui ont reçu les 2 doses de vaccin Sinopharm ou AstraZeneca. Oui. Et j'ai constaté que ces gens-là faisaient des formes vraiment très minimes.
D'accord, donc le vaccin a quand même contribué à leur état. Donc ça a minimisé un peu et ça a affaibli, on va dire, le virus. Franchement, statistiquement, pour moi, là, juste au niveau de mon cabinet, je recevais quand même énormément de cas, surtout pour la troisième vague, là où je recevais une soixantaine de cas par jour. Mhm. J'ai constaté que les personnes qui avaient été vaccinées faisaient des formes vraiment pas très importantes, quoi. C'est voilà. Grâce aux 2 doses, on peut dire que c'est grâce au vaccin. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, merci beaucoup, docteur Agoun, hein, protégez-vous surtout et merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, au revoir. Au revoir. On va pas vous retenir plus longtemps. Je sais que vous avez des passions aujourd'hui. يعطيكم صحة على vos commentaires. اتصلوا بنا على 077 77 66 98 كي تحكيوا لنا de vive voix. C'est toujours mieux. عطيوا لنا يعني تخوفاتكم ولا لا. ماذا عن التلقيح. Omicron, on parle aussi d'une nouvelle souche Omicron. En Europe, on parle de la 4e et de la 5e dose. يعني للأسف هادشي يخلي تخوفات كثيرة عند المواطنين خاصة اللي ما كانوش يعني كانت عندهم ثقة في لو فاكسان لكن لما يسمعوا انه لازم 3 4 voire 5 دوز هادشي ربما يخليهم يفقدوا الثقة في التلقيح لكن يبقى ضرورة لانه لحد الان هذا هو الحل الوحيد اللي عندنا باش نتجاوزوا هاد الأزمة الصحية. فاصل موسيقي ونعاودوا نبقاو معنا. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين نشوف على السيت اللي هو ourworldindata.org اللي كاين دي شيما وين نشوفوا لو نومبر دو بوبولاسيون فاكسيني اللي كاين ارتفاع كبير من لا بيريود 13 ديسمبر 2020 باردون حتى لديسمبر 2021 دونك جوسكو 8 ديسمبر 2021 رانا نلاحظوا انه كاين ارتفاع ملحوظ حتى ل 80% يعني من 0 ل 20% حتى ل 80% بين في سنة يعني من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2020 هادشي على باليش اللي عنده تأثير مباشر لأنه باسكو لازم دراسات أخرى ودوتر ستاتستيك باش نعرفوا إلا كاين هادشي عنده تأثير مباشر على تراجع الأزمة الصحية وتراجع فيروس كوفيد 19 مع أنه رانا نشوفوا أنه حتى بالتلقيح في بعض الدول كاين le nombre de contaminations reprennent la hausse et la tendance haussière. معنا شوقي حموم. أهلا شوقي. اهلا. مرحبا بك في معنا ساكتين. الله يسلمك. قل لي شوقي تلقيت اللقاح ولا لا؟ تلقيت 2 دوز. اسكو مرت مر اللقاح ولا لا؟ اسكو عاودت مرت كوفيد 19؟ الحمد لله ما مرتني قبل اللقاح ني بعد اللقاح. با سي تري بيان. بالك مرتو ما على بالكش بالك كنت ان كا اسيمبتوماتيك ما تقدرش تعرف شوقي. صعب سيرتو كو دارنا مرضوا به. وي دونك بالك كنت ان كا اسيمبتوماتيك يبقى طون ميو شوقي. قول لي اسكو تلاحظ يعني انه كاين ارتفاع لحالات كوفيد في هذه الاسابيع الاخيره ولا لا في لونتوراج تاعك ان توكا؟ وي شفت باللي كان ارتفاع تاع الحالات سواء في الجزائر انا بزاف نتبع الانترناسيونال شفت باللي كان عدة بلدان باللي ارتفاع ماشي غير محظوظ من ملحوظ. شفت باللي لابولون الامريكان الولايات المتحده عاد ولاو فيها الموتى بالالف ميت في النهار. حتى المانيا وين لحقوا اكثر من 70% من شخص ملقح في حتى المانيا عاودوا ولاو يلعبوا لي ماتش اوي كلوب اللي ارتفعوا الحالة تاع الكوفيد. ونذكر انه في الجزائر حتى في لي ماتش يعني غير في الاستاد نظن اللي كاين الزاميه التلقيح يعني شهاده التلقيح دونك لو باس سانيتير اللي اوبليغاتوار في الاستاد في الملاعب. وي شفت باللي هذه في الجزائر اوبليغاتوار في الاستاد مي كاين دي بي اوروبيان باللي ميم في بلاصه تقدر تدخل تشري بلا باس. سي اون مانيير دو يعني هي طريقه باش يجبروا الناس على التلقيح. هذا دليل لانه الا ما تلقحتش في هذه الدول ما تقدر دير والو دونك اوتوماتيكمون راح تكون لا الانسان باش ما يديروش في الخدمه يدومونديوه باش تشري مستلزماتك اليوميه دومونديوه باش تدخل للطبيب دومونديوه هذا دليل انه يخليك باش تدير اللقاح الزاميا. بصح كاين كيسيون اللي لازم تبوزا اللي هو كي الشعب بدا كاع اللقاح شفنا بلي كاين بلدان على غرار الدنمارك لا سويد بريسك الشعب تاعهم كاع متلقح 2 دوز وراهم فيهم ارتفاع عدد الحالات. هذه اللي تخليك تدي لا كيسيون. شفنا باللي هو صح قال لك باللي الفاكسين ما ينقصش ما يخليش ما يتحكمش المرض ما ينقص من الحده تاعو والخطوره تاعو بصح شفنا باللي عدد الموتى يزيد بزاف. صحيح
هذا اللي يخلي لا كيسيون تعاود تبوزا شنو هو ليوتيليتي من هذا الفاكسان. من حقك شوقي حموم، قول لي اسكو راك متخوف يعني في هذه الايام من اوميكرون لا نوفيل سوش، يعني الطفره الجديده لفيروس كوفيد 19. هم يقولوا انه ربما التلقيحات الحاليه ربما ما تكونش عندها فعاليه، يعني في هذا ما تكونش عندها فعاليه ضد هذه الطفره الجديده. وي هما بور لو مومون هذا الفيروس اللي صابو في سيد افريك، ومن بعد شافوا باللي هو قال لك باللي الشده تاعو اقل من الدلتا، شنو ينتشر بسرعه كبيره اكثر من الدلتا. لا بروف كي غلقوا في سيد افريك صابوا في كاع العالم. وشفت باللي بور لو مومون سي ما يقول لك سي ترو تو باش يعرفوا اسك الفاكسان يجي عليه ولا لا، لانه قال لك افري 15 جور لو ماس باش تخرج التقرير تاعها. باش شفنا باللي قال لك يمس الفئه اونتر 20 و 30 طون. هذه هي الحاجه اللي مخليتنا مخوفين دونك انا من هذه الفئه. شوقي كاين كذلك دراسة أخرى، كاين ناس يقولوا أنه ما كاش دراسات، بالعكس كاين ناس يقولوا أخصائيين يقولوا أنه ما كاين حتى شيء يثبت أنه غلق الحدود بين الدول يمنع انتشار فيروس كوفيد 19. أنا مع هذا الكلام. شفنا من قبل العالم غلق كاع الحدود والفيروس انتشر، لاشين غلقت والفيروس خرج. صحيح. باش تحوي هذا الفيروس علاه؟ لانه ميم كي تحبس انت لي فول كاع لي فول ينتشر الفيروس بطريقه وباخرى. صحيح. لازم تدخل ماكولات، لازم تدخل سلعه كابابل الفيروس يدخل معها بالماكولات مع السلعه، ما تقدرش كيما تحتوي. هو باش الفيروس هذا باش تحتوي ما تحتويش. تقدر كي تغلق الحدود تنقص تزيد في لو طون باش يلحق لبلادك برك، فهو لاحق لها. نعم. شوقي وش رايك في الناس اللي ترفض اللقاح؟ انا للحد الان مازال ما تلقحوش، يعني انت ما راكش منهم. انا ما رانيش منهم، كما يقول لك كي انا الناس اللي ترفض اللقاح نحترم رايها، علاه؟ لانه خاصه المور ما عاودوا طلعوا ليكا ولات الناس تشكك في ليوتيليتي تاع هذا الفاكسان، تقول لك علاش نتلقح اوطون كاين لي كرام يزيدوا. كما قلت انت باللي كابابل يخرج لي ستاتيستيك باللي الاوميكرون هذا الفاكسان هذا ما يدير له والو. سما الناس تقول لك تولي انايا دوك شاك متحوط لازم نتلقح، ما عندي علاش نتلقح بالسينوفاك ولا بالفايزر ولا هادو ما نداروا الدلتا ماشي الاوميكرون. ثم كاين بزاف اسئله لازم، وانا ماشي اختصاصي لكن نتفهموا الناس اللي يكون عندها تخوفات، مع انه انا نشجع يعني على التلقيح، لكن نتفهم كل واحد يعني يرفض يتلقح لانه عنده تخوفات. هذا الشيء عادي، لانه حتى بعيدا عن عدد الحالات وبعيدا عن هذه الطفرات الجديده دائما في التاريخ نشوفوا انه كاين، ما نقولوش في كل منذ بدايه يعني او منذ اول تلقيح خرج في العالم، لكن دائما كاين تخوف من التلقيحات، معروفه هذا الشيء. كاين تخوف لانه حاجه هذه مازال الانسان ما شافهاش من قبل، مازال ما شافش اعراضها، فيما كما يقول سي تو كافي لوجيك باش يكون متخوف. نعم. هل انت مع فرض التلقيح في الجزائر ولا لا؟ لو باس سانيتير شوقي حموم، اخر سؤال. ضد فرض التلقيح. ضد فرض التلقيح. نعم. تشوف انه مساس بالحريات الشخصيه. وهي مساس بالحريات الشخصيه، وهنا كما يقول لك دائما نضربوا على الديمقراطيه، وما نش بعد على مساس الحريه الشخصيه، يعني ما جاتش غير في التلقيح. شكرا لك شوقي حموم. شكرا، الى اللقاء. مازال دائما على ما راناش ساكتين، كملوا اكتبوا لنا كومنتير حول موضوع اليوم. اسكو وزات بور و كونتر لو باس سانيتير؟ هل عندكم تخوفات من التلقيح في الجزائر ولا لا؟ لماذا يعني لحد الآن كاين تأخر كبير في التلقيح في الجزائر، مع أنه عندنا لو ستوك والجرعات راهي مقارنة بعدد الناس اللي تلقاو الجرعتين راهو كاين اختلاف كبير. دونك كاين ارتفاع كبير لعدد الجرعات المتبقية اي كي ريسك داتر بيريمي لو كان يعني نروحوا في هذه الوتيرة للتلقيح المتأخرة. نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نذكركم برقم الهاتف تاع مرانا الساكتين 077 77 66 98. أزمة كورونا ما هي إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد من الأزمات العالمية. سي لو كومونتير دو غزيون دي زيت كور اللي عمري ما عرفت نقرأ البسودونيم تاعو في فيسبوك. غير أولا يقول لنا سلام. maintenant je n'ai aucun doute, c'est juste une guerre froide entre superpuissances, une sorte de course pour dominer la santé mondiale. On retrouve tous les ingrédients de propagande pour ou contre tel ou tel vaccin, restrictions de voyage et de toute autre activité polémique en tout genre. Les incidences économiques sont énormes. Le but est de redessiner la carte économique mondiale. كل الآراء مرحب بها في مرة الساكتين. معنا أنيس بوسهل. أهلا أنيس. اهلا، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك معنا.
الله يسلمك. Comment ça va Anis? الحمد لله صافا يفو. Ça va, مازالك في لو سيرفيس كوفيد Anis? لا مانيش في سيرفيس كوفيد فكراني في السيرفيس تاعي. Donc c'est un bon signe qui ما راكش في لو سيرفيس كوفيد hein. Donc ما كاش y a pas beaucoup de cas. Ça s'est calmé شويه ولا لا؟ Oui, ça c'est stationnaire on va dire. Il y a des cas qui sont hospitalisés في لاغيا toujours. بصح ما نحكناش ليطاب هذيك وين يولي السبيطار يولي انغورجي دو كا يعني من تلحق كيما ليطاب تاع الموا جويي. Pourvu que ça dure, heureusement. أنيس قل لي أنا ماداميا نسقريك بما أنك أنت يعني من لو كور ميديكال وعلاش كاين يعني ما كاينش بزاف دي ميدسان لو تو دو ميدسان فاكسيني est très très faible donc on a 20% du corps médical est vacciné وعلاش كاين هذا التخوف من التلقيح من طرف الأخصائيين اللي من المفروض هما أولى بالتلقيح. Oui, c'est une question très, on va dire, d'ordre philosophique. Parce que كاين تخوفات d'ordre يعني scientifique. كاين دي جون surtout كيشوفوا باللي لي زيسي اسمع هذا الفاكسان هذا لازم الناس تعرف باللي هو الفاكسان ناتورالمون لي الناس اللي يخدموا الفاكسان يتخدم في عدة مراحل. كاين فاز 1 فاز 2 فاز 3 وهذه المراحل تقدر ça dure de on va dire 5 à 10 ans. بعد ما يتفاليدا scientifiquement c'est-à-dire sur plusieurs années بعد يخرجوا la production large échelon production c'est-à-dire tous les industriels sur ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Bien que le terme là il s'opère pas les vaccins d'une manière كاين واحد l'organisme البيولوجي les produits biologiques هما اللي يمدوا لاكور فينال. دونك حنا في الظرف هذا تاع الكوفيد الشركات هادو لي غرو سوسيتي هادو اللي يخدموا لي فاكسان ils étaient obligés de raccourcir هذيك لي surtout la phase 2 ils ont eu des résultats intermédiaires بداو direct في la phase 3 c'est-à-dire les essais sur l'humain notamment هذوك les sociétés اللي يخدموا فاكسان ARN qui n'a jamais été essayé من قبل c'est l'ARN avec une capsule l'ARN messager voilà fait une capsule des nanoparticules ou injectées. Par contre les autres كيما les chinois كيما les russes حكموا فاكسان خدموا فاكسان بالطريقه الكلاسيكيه اللي هي يحكموا ان اورغانيزم ميكرو اورغانيزم ان فيروس ويحطوا فيه لي سوا ان فيروس سوا لو كورونا فيروس في حد ذاته ويضعفوه ولا نوتر فيروس يحطوا فيه مكونات تاع كورونا فيروس. دونك كاين هناك دي كورون في لا كوميونيتي ميديكال. انا رايي انه الناس لي جون لي براتيسيان ما داروش ثقه في هذا الكونسيبت باسكو في بالهم هاد لي زيتاب دو ميز اون روت دو فاكسان ماهمش ريسبكتي داكور وخافوا beaucoup plus من les effets secondaires. Donc Anis Boussahel, donc quand on dit خافوا ونشوفوا انه ما عندهمش الثقه donc il a le corps médical ولا كيما راك تقول انت لا كوميونيتي ميديكال ما عندهاش ثقه. كيفاش حبيت انه المواطن العادي تكون عنده ثقه؟ وي سي parmi les explications هي بصح دوكا نقدروا نقولوا بلي عندنا un peu de recul دوكا actuellement un peu de recul par rapport au vaccin les vaccins qui ont été utilisés. Par exemple, l'AstraZeneca a oublié des effets secondaires عند les sujets jeunes, c'est-à-dire les jeunes on va dire تحت 60 ans, عنده des 40 ans surtout, oui. Moi, c'est une fourchette d'âge. Par exemple, Johnson & Johnson a oublié des effets secondaires عند les sujets âgés. Les vaccins les plus safe, on va dire, les vaccins chinois. Et le russe. C'est le Sinovac et le russe en deuxième position. En deuxième position. Par contre, le chinois, il n'est pas reconnu dans tous les pays, notamment dans certains pays européens. بالنسبة لي هذه la reconnaissance, c'est un truc politique ou économique. C'est économique beaucoup plus, oui, on peut le dire, Parce que chinois, pour moi, il répond à tous les critères d'un bon vaccin. Il a été testé, même des suivi. Et c'est l'ancienne, mais ils ont été conçus avec l'ancienne méthode, Anis Boussahel, le vaccin chinois et le russe. C'est un vaccin Covid atténué. Oui, c'est un virus atténué, c'est ce qu'on appelle le virus atténué. Fait tous les constituants du virus. C'est la chose la plus importante. Mais puisque la protéine S fait beaucoup de constituants du virus, donc on va l'injecter par voie sous-cutanée, intradermique. Il va conférer une immunité locale.
Donc, est-ce durable ou la méris durable? Théoriquement, l'immunité, les anticorps اللي راح يبرودويزيهم راح يكون عندهم pouvoir neutralisant qui ne dépasse les 6 mois. Théoriquement. Ça, il peut dépasser. Et la vaccination chez l'enfant, est-ce que c'est nécessaire actuellement خاصة لأنه في الجزائر كاين يعني نروحوا لتلقيح الأطفال est-ce que c'est nécessaire أنيس؟ تاع الكوفيد هذه ما نقدرش نريبونديك عليها. كاين هنا اصلا في لا كوميونيتي سيانتيفيك كاين اختلاف. Il y a plusieurs écoles, oui, c'est vrai. كاين plusieurs écoles. كاين دي جون يقول لك non, il faut pas obliger l'enfant à se vacciner. كاين يقول لك que l'enfant هو c'est-à-dire le réservoir تاع الفيروس, il faut le faire vacciner. Mais هنا تولي كاين il faut établir une rationnelle parce que le vaccin في حد ذاته ماهوش راح ينقص لا شارج مش راح ينقص لا شارج فيرال d'une manière significative. Il va protéger beaucoup plus contre les formes graves. Oui, ça on le sait. Voilà. Mais donc le concept هذا تاع vacciner les enfants pour qu'ils soient pas c'est-à-dire contagieux, باش تنقص la contagiosité, elle est un peu discutable. حاجة يعني absolue. ما تقدرش تقول لي هكذا خلاص on vaccine tous les enfants. C'est bon, même si le virus عنده يعني il a prouvé بلي ينقص شوية هذيك لا شارج فيرال. خلاص on prend ça, c'est faux يعني raisonnement غلط. Donc il faut qu'il y ait vraiment يعني une conférence de consensus تاع des experts يعني باش يديسيديو صح est-ce qu'il vaccine à l'enfant ولا ما يفاكسينش. Oui. أنيس فيما يخص بما أنك أنت خدمت في لو سيرفيس كوفيد est-ce que شفت des cas graves chez l'enfant Covid enfant? Personnellement ما شفتش بصح on nous rapporte des cas يعني on nous a rapporté des cas graves مش بلا فريكونس هذيك كبيره كيما تاع الادولت تاع لي جون اجي بصح كاين des cas graves كاين même des décès عند l'enfant. C'est quand même c'est des enfants كاين des enfants اللي عندهم surtout كوفيد ويجي عندهم لا maladie de Takayasu qui est une maladie qui touche les vaisseaux. D'accord. Donc, on a rapporté beaucoup d'associations entre cette infection à SARS-CoV, la maladie de Takayasu. C'est ce qu'on a rapporté jusqu'à maintenant. Des cas aussi fréquents que ça, mais quand même, il y a des cas qui ont été rapportés. Oui. Différents hôpitaux. يعطيك الصحة أنيس بوسهل نتمنى لك التوفيق et merci beaucoup de toujours participer avec nous. J'espère que je vous ai bien répondu à les questionnements. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup Anis. Plaisir partagé. إلى اللقاء. De rien. نقرأ quelques commentaires. Guerre Hall يقولنا je suis contre l'obligation de la vaccination y compris pour le pass sanitaire vu que les deux n'ont aucune incidence sur la propagation vaccinée ou pas. On est toujours sujet à la contagion. Avec ou sans pass, on peut toujours contracter le virus et le refiler à d'autres. Continuez à nous écrire un commentaire ou pourquoi pas, j'arrive plus à parler, nous appeler sur 07 70 77 66 98. نروح نسمعوا شوية فن ونعاودوا نبقاو معنا. اهلا بكم مره اخرى في معنا ساكتين بلاطو أنيس حمزه شلوش زميلي الله يرحمه. معنا هذه المره سمير زموري. اهلا. الو وي مرحبا بك في معنا ساكتين. هذا شرف لينا انك تكون معنا اليوم. الله يسلمك شرف ليا كذلك وميرسي بور لانفيتاسيون. الله يسلمك سمير زموري. فوزات ميتور ان سين. قل لي في المسرح يعني كيفاش لي كوفيد سي باش نشوفوا شويه في لو دومين. شفنا بزاف عندنا العديد من الممثلين الجزائريين والممثلات اللي صابوا من هذا المشكل تاع الكوفيد. نذكر على سبيل المثال حكيم دكار مسكين العام اللي فات الى فريمون سوفر. لكن في المسرح يعني انت في الحياه اليوميه وشنو هي الاجراءات اللي تتخذوها انتم كممثلين في لي ريبيتيسيون في وي سي لا ديستانسياسيون توجور تعود اون بورت لي بافيت سي نورمال وي دونك كيفنا كيما الناس كومبلي دونك الممثلين جاب لي ربي هما يسون سونسي ا فير لا بافيت ا فير لا ديستانسياسيون
où ils doivent donner l'exemple tani pour le public, pour le personnel, le théâtre aussi. Oui. Durant les spectacles, durant les répétitions. المسرحيات عندها دور كبير يعني تحفيز الناس على التلقيح. سمير زموري، هل انت تتفهم الناس اللي متخوفين من التلقيح، لي كومبلوتيست، الناس اللي يقولوا انه التلقيح هذا خطير وانه كوفيد 9 ازمه ولا الفيروس كوفيد 19 يعني ما عندوش ربما جاء لاسباب اقتصاديه وسياسيه اكثر من انه فيروس يعني انتشر هكا بطريقه طبيعيه؟ تسمع هاد لي ديسكور ولا لا في حياتك اليوميه سمير؟ En fait سمعت بزاف وسمعت كما يقول لك بليزيور سيناريو. وي. الشعب الجزائري كل واحد يكتب سيناريو خاص به ويقول صحيح. بون سمعنا ميم دي يعني دعايات كما نقولوا راديو تروطوار. وي. parfois même des fois نكون في لو ترام ولا دون ان تاكسي ولا سكي غراف سي كو سائق سيارة أجرة يهضر مع دي كليون خطرة سمعتو يهضر يقول لهم باللي بالك هو اتونسيون صدير يدير اون كونتر كومبان دو سونسيبيزاسيون. وي وي. لو دي يا جماعة بالك وديروا راه كاين في هاد لو فاكسان راه كاين اون بوس هاد لا بوس الي جو سي با بالك راهي مع لا بلانيت مارس اللي la planète Mars. On risque d'être géolocalisé grâce à cette carte. راهي كيما ولينا شغل بنادم ولا تليفون ولا ايفون. ومع انه يعني ils ont pas besoin de ce vaccin pour géolocaliser les gens, on est tous ouais. Le citoyen algérien est devenu comme l'application GPS. وسمعنا كذلك يقول لك باللي المشكل انه واحد كيكبر في امراض يعني العقم يعني واحد بيولاد سمعنا واحد والبنت كذلك تروح لها لا مينوبوز يعني فرانشمون زعما واحد صوالح سي انكرويابل. Je suis désolé de le dire parce que c'est des vérités اللي يصراو في المجتمع. Bah c'est votre droit hein. Si vous trouvez pas ça normal, c'est votre droit de vous exprimer. يعني غريبة ويقول لك même سمعت même une information comme quoi واحد à l'âge de 65 ans يحكموا على الزهايمر. C'est-à-dire il peut risquer d'avoir le Alzheimer من هذا يعني لهذا لو فاكسان يعني بون يعني سمير c'est-à-dire بعيدا indépendamment de tout ce qui se dit actuellement معلوم انه dans 20 ans 30 ans حيخرجوا دراسات يبينوا بالك des effets secondaires à le vaccin hein. Ça c'est-à-dire c'est pas mais laissons le temps يعني bien sûr et surtout des études. Oui et puis صديق الشعب ثاني ما لازمش ياخذ بعين الاعتبار هذا الكلام سي فغي يوغا دي زيفي سيكوندير بروبابلمون كيما الدواء كاين واحد ينفعو وعلى في هذاك المرض ولا حاجه يوقع له كيما نقولوا دي زيفي سيكوندير ناتورال صافي بارتي دو لا ميديسين صافي partie aussi des laboratoires. Mais il faut laisser les spécialistes nous parler. Hein. Après, c'est un phénomène mondial, hein, les théories du complot et les complotistes autour de cette pandémie. Samir Zmouri, est-ce que c'est un manque de confiance ou là, c'est un manque de sensibilisation qui sont à l'origine du faible taux de personnes vaccinées en Algérie? Voilà, d'après ma réflexion, moi, je dirais le 2 en 1, qui met le shampoing. Les deux. Mira. Donc, oui. J'essaie de rigoler un petit peu parce que le cas vraiment, c'est que le مشكل اللي وقعنا له انه il y a pas de sensibilisation يعني بشكل يعني واضح فعال voilà efficace dans la société. وشيء ثاني هو كذلك كما درتوا في الانفورماسيون c'est que الشعب متخوف يعني المواطن اليوم متخوف من هذا الشيء هذا. Donc je pense que les deux, pour moi, c'est les deux problématiques, إشكاليات هذو الزوج ضد الآن اللي هو le cas du Covid. Oui. Donc, même j'ai remarqué une chose, نهار اللي وقعت la crise تاع l'oxygène, si vous avez remarqué, كامل الناس ولات تدير la sensibilisation, partout les associations caritatives, ministère de la santé, le gouvernement, الدنيا تقلبت على جال l'oxygène, en même temps sensibilisation contre يعني pour la vaccination. بعد كي فاتت هذيك لا vague on a remarqué que la sensibilisation il y a eu un relâchement. Non, il y a un relâchement total يعني شفنا الناس يعني ils s'en foutent. La bavette مشات mis à part les administrations اللي شفناهم les espaces publics de l'État mais les pizzerias les cafétérias et tout normal الناس يطلعوا في تاكسي يطلع في البوس في التراموي في المترو
يعني بشكل عادي زعما ما صدق راحت هذيك يعني الايمان يعني لا كرويونس. وربما راحت الثقة، لكن نظن انه من الطرق اللي ربما تخلي وتحفز الناس وربما المجتمع الجزائري يمشي فيه اكثر التخويف على انه الترغيب. ما تشوفش سمير زموري انت بما انك يعني راك في المسرح وعندك ربما عندك معلومات حول يعني لا كومونيكاسيون وطريقه يعني التواصل مع الناس، المجتمع الجزائري ربما يمشي فيه اكثر التخويف على الترغيب. نو جو بونس كو نهضروا شويه فنيا، يعني في المشكل انه المواطن الجزائري اليوم يعيش في واحد الاتموسفير نتاع العدوى الانفعاليه كما نقولوا هنا في المسرح. باغ اكزومبل كونت كالكان ابلودي في لا سال مونت كي ابلودي ميم سي ما راش فاهم لو سونس تاع لو سبيكتاكل الفيلم ولا تاع لا ريبريزونطاسيون. سي كو اليوم قال باغ اكزومبل قال اون فا فير اون سونسيبيليزاسيون بور سو مواسي سي تو الموند كي بورت لا بافيت الناس كامل تهضر تنقص الحاله الشعب يولي والجمهور يرجع نورمال ما على بالوش. حنا هذا لو فينومين دو فوالا اسمها العدوى الانفعاليه. المصطلح هذا الى هو تقني على كل حال حول الجمهور. دونك لاحظنا ان باغ اكزومبل قال واحد هذه مسرحيه شابه سي تو الموند كي دي سا، قال هذا فيلم شباب سي تو الموند، قال كوفيد نقص باسكو احنا على بالك عندنا لغه المنحنى كي يشوفوا لي كا 200 150 100 بارابور لل 1000 1500 اللي كانوا من قبل، قال سي بون كورونا نقصت دونك اون بو فيغ les mariages, on peut sortir ensemble. Les rassemblements. En groupe, voilà. Donc جاب لي ربي الجزائري يفكر بالتو، يخمم بالنسبة. ما عندوش هذاك ولو انه نشوف في البلاد الاوروبيه يعني الدول الاوروبيه هذا المشكل مازال، هذا الكوفيد مازال موجود. بيقول لك بون احنا وصلوا الناس يقول لك احنا رانا خير من الاوروب دونك اوني ميو دونك ما غاديش تقيسنا الموجه الرابعه دونك comment il pense, comment il réfléchit. Donc وصلنا يعني نتبعوا بالقياسات يعني مع انه ما عندناش دي ستاتستيك في الجزائر، رانا بعد كثير على الارقام الحقيقيه. شوف باغ اكزومبل اون فوا كاع الناس كيفاش يديروا شاك جور لا ماتيني واش يديروا كيحلوا فيسبوك ولا الانترنت يشوفوا لو تو اليوم نقصت تو الموند كيدي سا دون لي كافي دون لي اسباس بوبليك اليوم راهي غير 150 اليوم راهي غير 110 tu vois. سي كوم هما سي لي ديسيدور هما اللي يتحكموا في مصير هذا الوباء يعني. صحيح سواء دعوه مليحه ولا دونك جو بونس كو il est temps سي اون ايتا دورجونس. اليوم لازم علينا يعني لي كومبان دو سونسيبيليزاسيون يكونوا اكثر من السابق بور موا، والدوله لازم تفكر في هذا الجانب باش نتحكموا في الوضع الحالي وتكون الصحه ثانيه كاتاستروفيك. on voit plus de plaques aucune c'est bien qu'on يستعملوا les camions هذوك تاع de sensibilisation. c'est bien d'avoir un camion de PTT pour la poste pour encaisser de l'argent les places publiques, mais il faudrait en parallèle penser à faire des camions aussi de sensibilisation de vaccination. Vous pensez? Oui, c'est vrai, c'est une bonne proposition. Voilà, هذه يعني مجرد رأي يعني. Merci beaucoup Samir Zemouri, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. إلى اللقاء. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci pour l'invitation. شكرا لك سمير. سلام. لحقنا لنهاية عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. شكرا لكل واحد كتب لنا en commentaire. Merci pour votre participation. الاتصالات تاعكم. نعم نقرأ 2 ou 3 commentaires. نعم إكزاون ديزاد يقول لنا حين يوجد أطباء اختلفوا مع أطباء آخرين في علم دقيق وشريف مثل علم الطب تطرح 1000 سؤال وسؤال، وهذا ينطبق على باقي المجالات. نعم Uxina Tas Amazir يقولنا je ne me vaccinerai jamais plutôt car je fais pas confiance aux médecins de ce pays. Il s'agit pas de confiance peut-être aux médecins parce que ce n'est pas ces médecins-là qui ont produit ce vaccin mais des experts internationaux. يعطيكم الصحة على تعليقاتكم ومشاركتكم. كملوا يعني خذوا إجراءاتكم والحيطة والحذر la distanciation sociale, portez vos bavettes يعني
تجنبوا التجمعات إلى حين يكون ولا يزول الوباء وباء كوفيد 19. نظن أنه راح نتعلموا نتعايشوا معاه لسنوات أخرى ربما للأسف، لكن لازم تعلموا نتعايشوا معاه. والتلقيح مهم، مع أنه تبقى حريتكم الشخصية مع أو ضد التلقيح. يعطيكم الصحة، نعود نقول لكم في عدد جديد، موضوع جديد في نفس القناة نفس المقام، لكن دائما الآراء تبقى مختلفة. Et je vous souhaite un excellent week-end. إلى اللقاء.